Constituency kaisa Tipra sorokni ungyang yang pano 54 hai percentage tomoro ST ro thangnai 2023 assembly election o kaisa bobagran bagi orobo gibri manai ni wan tai kubun jaga naikhankai tai bo percentage kom jaga se sorilam hairogo Tipra Motha bobagrano gibri mangkha phiaba o jaga TT addition bo shem tongo tamba hai lejarang khanani ni wan sok তো जों ওয়ান সখা जों কয়েকবার ইলেকশনের পরে আলোচনা হলাই অমানি কারণ তাবো আবো তাবক जों ডিটেইল সাইমি তাবক जों সাইমান কিসে কিসে সাইমান খা যে নেতৃত্ব খাইনেন বিসিংফার জুনিয়র লিডার গোबांखौ बुंथोंखा জুনিয়র বরক সঠিকভাবে জায়গা পছকমাই মানিয়া সেটা जों সাইমান খা যখন তৈচাকমা তারপরে 72 কামি তারপরে নেনি ঠেলাকং তারপরে নেনি ওকো এই নোয়া পিত্রা ইমে হাই জায়গাও जों गोबां बोरबाय पासंनाय हिंखमान सुखमनि किन्तु आरो किसे किसे फेलाय थांखा तामाने हमले बरक रमैलाय माय मानलिया आबो परिस्कारखौ आं दाला ताताल सने थांगिया तामाने हिबा ताबक जों बिशेष खायबो वान संनायखा जे वान जयो जों नाहायतो 20% बुट मा बायनो जों जितिबि थांनाय आबो जोंनि একটা অভিজ্ঞতা दंमानि किन्तु वान जयो 25% सि गासिबो जोंनि बर' सुलतान थांसिउ अबो कायसा कारण मानि कायसा कारण ओंखायनो जोंनि जारा लिडार्स संजांनाय दं बिशेष खाय सिनियर बादे जारा जुनियर दंनाय दं गारि गरा दै थांफोनो बरक सिर मै मालिया गोबा जोंनि बद सेम बल ग्रै लेंखना बल किसाफत खायखा साइमेनिया अनेक अभिযোগखा अब दाला कक साया कारण बसरायनो बिसिरबाग रंखा गोबा बरक अक्रा बिसिनिले साराय बिसिनिले बरक बाहायनो थांगा फायखा किन्तु जोंनि একটা दुर्भाग्य जों যখন রেজাল্ট মানफ्र जोंनि जारा কর্মচারী उन्नाय र जतन 100% रजाक बले बो ताफुने रिजल्ट शुट करे माबले बनबा रिजल्ट शुट करे माबले इनके आबनो तैबि कायसा चर्चा नायगासों जे आगामी दिनाव जों जोंनि त्रिपुरा मथानि बर्तमान सीएमसी फेलेंसिखौ ओंखाबा वानमा संसे आबो आं सामनि इको गया सारा त्रिपुरा राज्यबासिनि साइमन जे सीएम नि छितो दामं फेलेंखा तारमाने एखाने जों कायसा वानसक नायखा जे जों सीपीएम न 5000 बुट माननाय हिंखा वानसकमनि किन्तु मावनाय थांखा 12000 इनके जों अब तै 7000 बुटार न जदि एड खायखा हंखे जों अटोमेटिकली जिदि थांखामोन आबो एकटा पलिसि न हानि बांगै आं देरने थानि निरा ससियेल मिडिया थानि आनि एकटा मेसेज आगामी दिनाव जों वानसक दंगु जदिও ताबो बस्तां एडिसि विलेज कमिटी इलेक्शन खांखे जात्तो जागोन जितने चिंता फुना आशाबादी Tipra Motha नरक सिनियर लिडर जूनियर आबोने कायसा कारण दंमोनि बर' सेरायनि मा होनसिनाय जूनियर बा बर' सिनि मानिया बिसिरबाग सिनि मानिया जार फले आरो अनेके प्रश्न खायखा जोंबो नुखा ससियेल मिडिया तिनि निरनै थानि तिनि नुखा जे आरो ग्रुप बिजन नङै दं ना बक কোনো সময় নিয়া গ্রুপ বিজন কোনো সময় নিয়া চিনি ইয়র দবো তাবো কগনাবো যখন চিনি ত্রিপুরা মথানি কিল্লা ব্লকনি পার্টি অফিস যখন টক্রজাफोर सारायराव फाइलि जाखानावो आनि नावनो फाइलि जतन गथम लायबि आंगाफ्रो साखा ना किसानार दंलायदि बरकनो एटेक ताखायदि तामने हमले ताबो बरकनो हाखे होनखांखे तागनि जे सरकार बीजेपी एवं आईपीएफटी सरकार आईपीएफटी तो माखासी तै बाद बाकी तो पारि बीजेपी आरो बिसिंगो जदिও महाय एटेक खायखांखे तो चिनि किला एलाका तो पाया साइमन आबो फानो जोंनो बेलाय फरायनाय खायनो सेस्ता दंगो जेसारा चिनि इयर दगनो केस खायबिताबो केस गोबां दं साइमन नर खयता दं ताबो जेमन गंगा महन्त्र केस जाक आबो आं जामिनदार आं ताखौनो साइमन इनके ताबो उको तिरपानि 3 जना 4 जना
borok pari case sajak engke omhai obostha o jodi hangke जों okra simi ke besarmaya iyo to bunang aboni bangui ang বিশেষ clay asa khayu agami ADC village election jodi khang 100% जों sure pass unai sir o jaga ta kaisa assembly ni election ni lezer no one so koi kitingui o jaga o BJP ni tui tongo rampoto jomatia tai kaisa ADC hapango CM ngai bogo o jaga candidate rampoto jomatia MLA aprodo montri tongoni hangai boni bisi samong tangjak kebang kok ni bagai da lokoro bono aso saput khai bono kaplai khai ka tai CM ni samong ro kom hai ini to abo noro sumone kok koi abo chini যেটা এসটি বিসিংহ এরে বিসিংহ ব বেলাইক বহুত কম মানখা বাবো পরিষ্কার কক তাক ফুলে রেজাল্ট সুরজন কেলাই নেই মানু কিন্তু বউ আন্দ্রেও গিসা বহুত মাওই নো জিতি ফাইমানি কিন্তু আরা কাইসা কারণ দंगौ जों वानसक खाजै किसु ना किसु जों डाइरेक्ट सि যখন রেজাল্ট রমানি দিন এমন কি जोंना পেন্ডিং ফিকা কাসারাই দंखा বইনি কাকরামন পাইথাंखा মাতারবাদে পাইথাंखा আরকেপুর পাইথাंखा চিনি নকে দই রেজাল্ট সিরিলিয়া রিয়া দিগল সিরিলিয়া হंगे बा जों खरमी हिंथांगो हंगे बा तामनि कारण नके एकटा कारण जे खेफानो अर जोंनि सीएम नो फेल खायरानाय বিভিন্ন পরিকল্পনা তুই আবছ বর্ণ ওয়ান সম তামনি हमले सारा त्रिपुरा रायजोनि एडीसी नि हाफांनि सीएम सिंखे बा बनो फेल खायमखे बर्न रेकर्ड दंगासि tabok ni राजनैतिक हालगो Tipra Motha ni Bagma constituency o